Sports Trust acts as an implementation partner to its trustees, stakeholders and corporate donors. It distributes sporting equipment, kit and installs sports facilities in rural or historically disadvantaged communities in South Africa across all sporting codes for both abled and disabled sports. The Welkom Wrestling Club was started on the 16th of December 1986 by Jan Bezuidenhout, who is a well-known businessman and farmer in this area. The club currently has 86 children, including 8 young men and 6 female wrestlers. Its purpose is to install self-confidence, pride and achievement in the youth. The club has achieved good results over the years and produced both Protea and SA champions, including 141 Northern Free State champions over the years. Begin in 1984 met die stoeiklap, my eie stoeiklap, en toe gaan ek in 1992, toe ploeg ek daar tussen die swart woongebiede, Bronwol en Tabong ploeg ek. So kom sit die jong kinders altyd by my, en toe leer ek hulle stoei daar. En so het ek hulle aangery stoei toe, en ons het begin te stoei hier, en ek was nog nooit spyt nie. Ek is al my jare in Welkom waar ek begin het op 'n 6-jarige ouderdom by Western Holding Stoeiklap, waar vriende my aan die sport blootgestel het. Ek het al my jare gestoei. Ek het die eerste keer SA klere behaal op 17-jarige ouderdom. Ek het verder in 1992 het ek weermag toe gegaan waar ek die nasionale weermagspan verteenwoordig het in 'n toernooi in Reunion. Ek was die heel eerste stoeier wat 'n internasionale kompetisie kon gewen het. Ja, kyk, ek het 'n program waar volgens ek werk en as hulle nie met daai program bly nie, kan ek nie aangaan met die volgende goed nie. So alles moet 100% wees voor ek kan aangaan met enigiets anders. So die oefening is vir my baie belangrik. The children are collected daily and transported to and from the wrestling club in Volcom. They enjoy 2 hours of training per day, 4 days a week. They are trained by their coaches who have the same passion that Oom Jan has for the sport. Ons neem intoe soveel toe moeilik wat die finansies toelaat. En ons stoei ver van die Kaap, Johannesburg, Pretoria, in Noord-Kaap, ons stoei oralste waar ons kan, Durban toe oralste. Hulle kom van townships af, ons tel hulle maar elke middag op by hulle huise en ons gaan hulle weer by hulle huise af en ons oefen so 2 ure 'n dag, 4 dae 'n week. My loopbaan het baie ver gestrek. Ek het verskeie nasionale titels verower. Ek was al amper die helfte van die wêreld wat ek besoek het as gevolg van stoei. So ek het die lewe gesien daar buite. My visie is om die kleintjies te help. Ek is veral betrokke by die 4, 5, 6 tot die 8, 9 jarige ouer seentjies in hulle beginfases. Ek dink my groot doel is om hulle die sport te leer en ook ontwikkel. The children are also given opportunities to participate in various competitions around South Africa. With their commitment and hard work, they have performed very well over the years, with their club winning both local and international competitions. During my wrestling times, I have realized a lot. I've also gone through a lot. Like I've done the wrong things before in my life that I also realized that it was wrong for me, and it was also affecting the people around me. So I had to change, and I came back to the wrestling, and I started to participate more, and yeah, I became the wrestling champ, the African champ. Yeah, I also have the opportunity to go around the world to express my talents. Yeah. And to wrestle with other people worldwide. Ik heb mijn neef gezien. Ik heb gezien mijn neef stoei. En ik heb me gezegd, ik kan ook stoei toe gaan. Dat is ook voor meisjes. En ik heb gekomen. En ik heb gevoeld, dat is mijn sport. En ik heb van nekbal gehouden, maar dat ik stoei toe kom, te voel ik kan bij die stoei blijven. En geen meer gelegenheid om kan verder te gaan. En ik zie, ik kan stoei, ik heb het talent voor stoei, maar ik is nog steeds op mijn sport, de nekbal, maar stoei is eerste.
Ek vra net vir die meisies dat dit is nie 'n gevaarlike sport nie. Dit is vir almal, dit gee net krag en confidence. As hulle begin eerste jaar is dit maar moeilik. Hulle is maar nog rondstote raag, het so hier en daar 3-4 grepe wat hulle ken. En dan die jaar daarna dan kom hulle mooi in dit in, weet nou al hoe om te staan, onthou daai grepe wat ons vir hulle geleer het en dan gaan dit net beter en beter en beter van daar. Ja, mijn plan is ook om eendag mijn land te vertegenwoordigen als Zuid-Afrika. Om kinderen te wijzen dat als ik dit kan maken, hulle kan het ook maken. En dat het niet net aan de mensen is dat het kan maken en dat ons moet uitgaan. Dat is niet negatief is dat bij mensen denken dat het ons gaan breken of onze kinderen zijn arms gaan gebreken en zulke goed. Het is wat we over de TV zien, maar het is wat niet bij onze speelclub gebeurt. Dat het levers ons spelers zijn brein kan dat ding, zelfs op schoolwerk ook. En op ja, zelfs ook van leven begin makkelijker ook raak bij de studie. Wrestling is meaning a lot for me and is doing me to give anybody respect, to respect anyone and discipline myself, do my work at home. Dit help my vir self-defense en laat ek sterker raak en dat alles net soos laat ek konsentreer op my skoolwerk meer en ja. Participating in the sport teaches the children leadership qualities so that they can think for themselves and practice these qualities in their communities. Through wrestling, they are kept away from the negative social ills of society. Stoei is baie opbouende sport. Dissipline dink ek is die nommer 1 prioriteit van elke stoeier. Ouer betrokkenheid is baie belangrik, maar wel baie ouers nie altyd betrokke is nie, word hulle later betrokke deur die sport. Ouers wat kompetisies gaan bywoon, ouers wat kom sien waaroor dit regtig gaan. Ek dink die groot doel van ons is hier om kinders te wys wat is ideaal in die lewe. Kom ons sê ons gaan stoei baie oop is. Ons gaan stoei oop is, want jy kan nie net hier in die klap in jou provinsie stoei nie, want dis te min stoeiers. Nou gaan stoei ons oop is en ons meet ons met die ander kinders by die oop is. Dan meet ons mekaar daar. Dan kan ons sien hoe gaan hy doen op 'n SA kampioenskappe of waar hy ook al is. 48 stoeiers in die provinsiale kampioene stoei, waarvan 32 provinsiale kampioene is. Having produced top-achieving South African junior and senior wrestling champions who have earned Protea colours, we have no doubt that this club will change many lives. It is the perfect epitome of South Africa's humanity and we wish them all the best going forward. En as jy ideaal het en jy het 'n doelwit, kan jy dit bereik. En al jy dit kan bereik is deur jou dissipline wat jy gaan toepas. As ek kan uitwy oor myself, het ek 5-6 titels in 1 jaar verower. Waar ek 3-4 keer op internasionale vlak van verteenwoordig het. Ek was ongelukkig om op 19-jarige ouderdom sou ek in Tsjechoslowakye gaan deelneem het en 4 weke voor die tyd het ek in 'n toernooi deelgeneem om teen die Amerikaanse toerspan deel te neem waar ek my been gebreek het. En ja, maar ek het opgestaan en net verder gegaan en myself net voorgewou om te wys hoorie ek kan dit doen waar ek verder gegaan het. The Sports Trust, in partnership with Sport and Recreation South Africa, will continue to support, nurture and develop our youth sporting talent in order to enhance education through sport and create an active and winning nation. Join us at these Sports Trust events. Sports Trust Community Cycle in the Western Cape will be at the Doorns Boyland at Orchards Primary School for Youth Day on the 16th of June. The Beacon Hill Community Cycle Race will take place on Sunday the 23rd of September in celebration of Heritage Day. The final community cycle takes place in Piketberg at Stainville High School on the 7th of October. The Sports Trust Corporate Quiz Challenge takes place on Thursday the 25th of October at the Theatre on the Track in Johannesburg.
This year's theme is superheroes, the comic book characters. Enter your corporate teams to test your sports knowledge whilst raising funds for sports development. Finally, this year's Sports Trust Golf Challenge is on the 12th of November at the Sun City Gary Player Country Club. An exceptional opportunity to rub shoulders with golf's pros under the theme, it all starts with an appetite to make a difference. To book, contact our office in Johannesburg on 011-802-1818 or visit our website, thesportstrust.co.za/events. The Sports Trust acts as an implementation partner to its trustees, stakeholders, and corporate donors. It distributes sporting equipment, kit, and installs sports facilities in rural or historically disadvantaged communities in South Africa across all sporting codes for both abled and disabled sports.